الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب.
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ جے نالے سان جکو نہایت مہربان ऐं रहम करण वारो आहे बरकत रमज़ान जी इफ्तार ट्रांसमिशन जी शुरुआत ख़ूबसूरत अंदाज़ से तिलावत क़ुरान पाक सां कईसीं जेके क़ारी हाफ़िज़ सुहेल साहब जी तिलावत हुई गुज़िश्ता गुनाहनि जे माफ़ीअ जी तलबगार ऐं आइंदा गुनाह न थियण जी ख़्वाहिशमंद मां बाख पीरज़ादा आवां सभिनी खे भली कार कयां पई बरकत रमज़ान जी इफ्तार ट्रांसमिशन में धरती टीवीअ जी मेहनती टीम सां गॾु जेके भी ॾिसंदड़ ऐं हाज़रीन आहिनि उन्हनि सभिनी खे अस्सलामु अलैकुम जीअं त नाज़रीन अॼु चोथों रोज़ो आहे ऐं रमज़ान मुबारक जो पहिरियों अशरो हली रहियो आहे ऐं रहमतुनि जो अशरो आहे इन में रहमतूं वसंदियूं आहिनि बरसाति वांगियां अलाह साईं मुसलमाननि खे असां सभिनी खे ईमान वारनि खे मौक़ो ॾींदो आहे त जेॾियूं थी सघनि तव्हां रहमतूं पंहिंजी झोलीअ में समेटियो ऐं जेको आहे जेॾा थी सघनि तव्हां तौबा कयो इबादतूं कयो त उहे क़बूल पवंदियूं इंशा अल्लाह आमीन इन सां गॾोगॾु जेका असल इबादत आहे उहा आहे इख़लाक़ सां माण्हूअ खां हलणु हुक़ूक़ुल इबाद जंहिंखे चइजे थो इबादत त आहे ई आहे अलाह खे ज़ाहिरा पसंदीदा अमल आहे त इंसानु उन जे अॻियां सजदो करे नमाज़ पढ़े रोज़ा रखे पर हुस्न इख़लाक़ जेको आहे न सभ खां अहम ॻाल्हि आहे इंसान खे इंसान बणाईंदड़ जानवर खां अलॻि कंदड़ जेका हिकिड़ी ख़ूबी आहे या हुस्न इख़लाक़ आहे ऐं हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे बि हुस्न इख़लाक़ रखंदड़ जेको मुसलमान आहे ईमान वारो आहे उहो अज़ीज़ आहे काफ़ी हिकिड़े शख़्स पुछियो हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खां त इस्लाम में आला दर्जो कंहिंजो आहे
उहो कहिड़ो माण्हू आहे जंहिंखे आला दर्जो मिलियल आहे ऐं आला दर्जे जो मक़ाम रखे थो। त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हनि खे फ़रमायो त जंहिंजो हुस्न इख़लाक़ सुठो आहे, जेको इख़लाक़ वारो माण्हू आहे, उहो आला दर्जे जो मुसलमान आहे। उन्हनि सवाल कयो त भला उहो हुस्न इख़लाक़ कीअं रखिजे ऐं छा तरीक़ो आहे जो इंसानु हुस्न इख़लाक़ वारो थिए। त उन चयो जंहिंजे वात मां, जंहिंजी ज़बान सां ऐं जंहिंजे हथ सां कंहिं बि ॿिए इंसान खे का तकलीफ़ कोन पहुचे, मतिलबु त उहो हुस्न इख़लाक़ वारो इंसानु आहे ऐं उहो अलाह खे ऐं अलाह जे हबीब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे सभ खां अज़ीज़ आहे। हिक ॿिए हंधि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमायो त अबू हुरैरा पंहिंजो इख़लाक़ बहितर करे छॾ। अबू हुरैरा फ़रमायसि त कीअं बहितर कजे, भला छा कजे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हनि खे ॿुधायो त जेको तोड़े थो उनखे जोड़े छॾियो, जेको मुंहुं मोड़े थो उनखे वञी पाण सलाम कयो, जेको तव्हांजो हक़ खाए थो उनजे घर वञी तव्हां उनजो हक़ उनखे ॾियो, जेको ज़्यादती करे थो उनखे माफ़ कयो, जेको मुंहुं मोड़े वेही रहियो आहे उनखे पाण वञी सलाम कयो, पाण वञी मिलोसि, आजिज़ी रखो। इहे सभु ॻाल्हियूं आहिनि जेके हुस्न इख़लाक़ में शामिल आहिनि ऐं बेशक जेको इंसानु बहितरीन हुस्न इख़लाक़ वारो आहे उहो बहितरीन मुसलमान आहे, बहितरीन मोमिन आहे। इन ख़ूबसूरत ॻाल्हि खां बाक़ाइदा अॼु जी हिन ट्रांसमिशन जी शुरूआति कयूं था ऐं जीअं त तव्हां सभिनी खे ख़बर आहे त मोज़िज़ महिमान ईंदा आहिनि, बहितरीन हर रोज़ हर हफ़्ता ट्रांसमिशन अवां सां गॾु असां कंदा आहियूं, पर मूं सां गॾु ज़ीशान बि हूंदो आहे ऐं ज़ीशान खे बि मां अस्सलाम वालेकुम चवंदसि। ज़ीशान और जो है हमारा चौथा रमज़ान है और वो एक आजकल तो मजाक में कहा जाता है कि 4 रोज़े गुजर गए पता भी नहीं चला। ऐसे ही तो हम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अर्ज़ की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। आज 4 रमज़ान मुबारक है। धरती टीवी की बरकत रमज़ान रहमतों भरी, नेमतों भरी और मोहब्बतों भरी ट्रांसमिशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है, जो कि यकम रमज़ान मुबारक से लेकर 30 रमज़ान मुबारक तक आप देखेंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इरशाद बारी ताला है कि इब्ने आदम तमाम काम अपने लिए करते हैं लेकिन सिर्फ एक काम मेरे लिए करते हैं, जो कि रोज़ा है, जिसकी जज़ा मैं अता करूँगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि अल्लाह ताला के नज़दीक रोज़ेदार की मुंह की जो महक है वो मुश्क और अंबर से ज़्यादा अव्वल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और जगह इरशाद फरमाते हैं कि जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा दर रयान है जहाँ से सिर्फ रोज़ेदार गुजरेंगे। अल्लाह ताला हम सबको रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। और इसी के साथ साथ अगर कोई रोज़ेदार इस वजह से रोज़ा नहीं रख रहा, जैसे कि पाक ने कहा कि हुस्न इख़लाक़ का एक पहलू ये भी है कि आप ये देखें कि आपके इर्द गिर्द में कोई इस वजह से रोज़ा ना छोड़ दे कि उसको सहरी मैसर नहीं है, वो इस वजह से रोज़ा अफ्तार ना कर सके, उसको अफ्तार मैसर नहीं है। आप पे ये लाजिम नहीं है कि आप अपने घर का तमाम सामान उठा कर दे दें, बल्कि अपने माल में से जो कि आपको रब ताला ने रमज़ान करीम में अता किया है उसका 25% अपने पड़ोसी को दें ताकि वो भी रोज़ा रख सके। और इस तरीके से अगर 25% 4 घरों से आएगा तो आपके पास तो 75% मौजूद होगा, लेकिन उस घर में भी 100% रिज्क और राशन मौजूद होगा, जिससे वो अपने रमज़ान बहुत बेहतरीन अंदाज से गुजार सकते हैं। सिर्फ छोटी छोटी सी बातें होती हैं ज़िंदगी में जिन पहलुओं पर हम नज़रसानी नहीं करते, जिनका अक्स बरक्स एक नेकी के तरफ हमें गामजन करता है। तो वक्त आपकी बात भी बिल्कुल ऐसे ही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह इरशाद फरमाया कि क़यामत के रोज़ मेरे बहुत प्यारे और बहुत नज़दीक बैठने वाले लोग वो होंगे जिनके इखलाक अच्छे हों। तो बिल्कुल सही कहा आपने कि हमें अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखना कि कोई हमारे शर में परेशान ना हो, क्योंकि अगर आपका पड़ोसी आपकी वजह से परेशान है, आपकी शर की वजह से परेशान है, तो आखिरत में आपकी बख्शिश नहीं है। काफ़ी चीज़ें हम जो निगलेक्ट करते हैं, यानी हमारे घर में अगर कोई त्यौहार है और हमारे पड़ोस में कोई बीमार है तो हम भूल जाते हैं कि वो भी अगर परेशान है तो अल्लाह हमें माफ़ नहीं करेगा। अक्सर औकात तो ज़ीशान ऐसा होता है कि जब मदद आती है तो फिर भी हम नहीं कर पाते, ऐसा ही है, एक्सक्यूज कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है कि नींद कौन खराब करे किसी पड़ोसी के लिए। बिल्कुल ऐसा, हालांकि देखा जाए कि कितना खराब अमल है, बिल्कुल खराब अमल है। और दुआ वक्त मुझे एक चीज दुआ से याद आई कि दुआ के लिए तो हर कोई खड़ा हो जाता है। अगर कोई बीमार है तो उसको कोई भी आपने भी देखा होगा कि कोई दवाई के लिए पैसे नहीं देता,
تو لیکن جب کوئی مر جاتا ہے تو پہلا دن میں کروں گا, سویم میں کروں گا, 40واں میری طرف سے ہوگا, تو بڑھ کر آتے ہیں. اسی کے ساتھ باقی ہم مہمانوں کی طرف چلتے ہیں. جی مہمانوں کی طرف چلتے ہیں. مہمانن کے بالکل ویلکم कंदासीं. असां सां गॾु बहितरीन ऐं मुअज़िज़ महिमान अॼु असांजी इन ख़ासि ट्रांसमिशन में शामिल थिया आहिनि. सभ खां पहिरियां मां हिन पासे हलंदसि पंहिंजनि महिमाननि खे, पंहिंजनि भेनरुनि खे मुतारिफ़ कराईंदसि. असां सां गॾु मौजूदु आहे इस्लामिक स्कॉलर आहिनि ज़ाकिरा काइनात ज़हरा साहिबा. उन्हनि खे वेलकम कंदासीं. थोराइता आहियूं त उहे असांजी इफ़्तार ट्रांसमिशन में अॼु आयूं आहिनि ऐं असां सां गॾु शामिल थियूं आहिनि. उन्हनि सां गॾु नात खां आहिनि मुंहिंजूं भेनरूं निदा यूनिस, उनखे वेलकम कंदासीं. ऐं उन खां गॾु किरण करबलाई, उनखे बि वेलकम कंदासीं. मुंहिंजूं भेनरूं आहिनि ज़बरदस्त नात खां आहिनि. ऐं हिन पासे वेंदासीं त जेके असां सां गॾु महिमान मौजूदु आहिनि उहे लीगल एड सोसाइटी जा लीगल एडवाइज़र आहिनि, एडवोकेट मुर्तज़ा अहमद मितलू. उन्हनि खे वेलकम कयूं था. ऐं उन्हनि सां गॾोगॾु असां सां गॾु मौजूदु आहिनि सैयद बुरहान अल हक़ कादरी. उन्हनि खे वेलकम कयूं था असांजे प्रोग्राम में. उन्हनि सां गॾु तशरीफ़ फरमा आहिनि बासित अली करबलाई. उन्हनि खे वेलकम कयूं था. उन सां गॾु मुंहिंजो नंढड़ो भाउ वेठो आहे आतिफ़ हुसैन, उनखे असां वेलकम कयूं था. ऐं आतिफ़ हुसैन सां गॾु जेके असांजे प्रोग्राम में मौजूदु आहिनि तकमील अफ़ज़ल साहब, उन्हनि खे वेलकम कयूं था. इहे ख़ासि माण्हू असांजे प्रोग्राम में जी ज़ीनत आहिनि, छो त इन्हनि सां ई अॻिते गुफ़्तगू कबी. ऐं प्रोग्राम जो जॾहिं बाक़ाइदा आगाज़ कजे थो त हमद बारी ताला सां बाक़ाइदा आगाज़ कजे त बहितर थींदो आहे. उन जे लाइ मां गुज़ारिश कंदसि सैयद बुरहान अल हक़ कादरी साहिब खे त हमद बारी ताला ॿुधाइनि असांखे. बिस्मिल्लाह. तेरी शान जल्ला जलालुहु, तेरी शान जल्ला जलालुहु, अल्लाह जल्ला जलालुहु, तेरे शान जल्ला जलालुहु. कभी शान लुत्फ़ो अता में तू, कभी टोटे दे के सदा में तू, कभी बुलबुलों की नुमा में तू, कभी शाखे गुल की अदा में तो है यहाँ भी तू है वहाँ भी तू. अल्लाह हो जल्ला जलालुहु, अल्लाह हो जल्ला जलालुहु. और तेरे नाम पे मेरे खुदा मेरा दिल फेदा, मेरी जान फेदा, मेरी रूह की है ये ग़िज़ा. तेरा नाम लब पे रहे सदा हो तेरी रज़ा, मेरी आरज़ू अल्लाह हो जल्ला जलालुहु, अल्लाह हो जल्ला जलालुहु. और जो हिसाब रोज़े हिसाब हो, मेरे दाएं हाथ किताब हो, मेरे लब पे नाते
जनाब हो, ना सवाल हो ना जवाब हो, मैं रहूं हुजूर के रूबरू, हम रहे हुजूर के रूबरू। अल्लाहु जल्ला जलालुहु, तेरे शान जल्ला जलालुहु। अल्लाहु जल्ला जलालुहु, तेरे शान जल्ला जलालुहु। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़बरदस्त हमद सां शुरूआत कई से। ऐं हींअर मां इस्लामिक स्कॉलर जेके असां सां गॾु मौजूदु आहिनि, ज़ाकिरा काइनात ज़हरा, मां उन्हनि जी तरफ़ वेंदसि। सभ खां पहिरियां तव्हांखे वेलकम कयूं था, भलीकार कयूं था त तव्हां आयो असांजे प्रोग्राम में। रमज़ान जो महीनो आहे, ख़ैर असां चौथो रोज़ो हली रहियो आहे। हुस्न इख़लाक़ जो मां ज़िक्र कयो। हुस्न इख़लाक़ जिस इंसान का अच्छा है वो अल्लाह पाक और उसके हबीब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी अजीज़ हैं। कुरान और अहादीस की हिदायत में, उसकी रोशनी में मैं चाहूँगी हुस्न इख़लाक़ के हवाले से आप थोड़ा और तफसीली बयान कर सकें अगर तो मेहरबानी होगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। बेशक रसूल खुदा फरमाते हैं एक हदीस में, जो जितना मेरे जहन में आ रहा है उसका बयान ये है, मफ़हूम ये है उस हदीस का कि तमाम तर लोगों में अफजल तरीन लोग वो हैं जिनका अखलाक सबसे बेहतरीन है। और अखलाक का अगर पहलू देखा जाता है तो हमारे यहाँ माशरती तौर पे फ़कत ये समझा जाता है कि फ़कत अच्छा बोल लेना, या फ़कत रोज़ा रख लेना, फ़कत नमाज पढ़ लेना, या फ़राइज़ को अंजाम दे देना, फ़कत वाजिबात को अंजाम दे देना हमारा अखलाक है। नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि हर वो चीज़ जो कुछ परवरदिगार आलम ने कुरान बलागत निज़ाम में इरशाद फरमाई है, वो तमाम तर चीज़ें दर हकीकत अखलाक में आती हैं। अब ऐसा नहीं है कि मेरे कहने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि कोई सोचना शुरू कर दे कि हमें फ़कत बात अच्छे अंदाज में नहीं करनी, ऐसा हरगिज़ नहीं है। कहते हैं कि जब आप किसी से बात करते हैं, कोई भी बात आपको कहनी होती है, जब हम अच्छे लहजे में, धीमे अंदाज में, अच्छे अंदाज में बात करते हैं तो सामने वाला हमारी बात को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ लेता है। गोया इसका मकसद ये है, मफहूम ये है, मतलब ये है, मायने ये है कि हमारे अखलाक ही दर हकीकत हमारी पहचान है। जिसका अखलाक बेहतरीन है वो कहीं भी चला जाए हर कोई उसे पसंद कर लेता है। और दीन इस्लाम ने क्योंकि अखलाक पर ज़्यादा ज़ोर दिया है, इसलिए अखलाक की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। और चूँकि ये माह रमज़ानुल मुबारक है जिसमें हर नेकी का सवाब बढ़ा दिया जाता है, तो इसलिए हमें अखलाक की जानिब भी ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देनी है। व्यूवर्स जो लोग हमें देख रहे हैं इस नशरियात के ज़रिए, उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह माह मुबारक रमज़ान में हम जानते हैं कि नेकियों का सिलसिला बढ़ा दिया जाता है बारगाह परवरदिगार आलम में, तो हमें अपने अखलाक को मजबूत से मजबूत तर करना है। और कैसा करना है? जैसे कि हमें कुरान कह रहा है। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात आपने की है, बहुत अच्छे तरीके से आपने इस चीज़ को बयान किया है। हींअर असां वञूं था असांजे जेके असां वटि लीगल एड सोसाइटी जा लीगल एडवाइज़र एडवोकेट मुर्तज़ा अहमद मितलो साहब मौजूदु आहिनि, उन्हनि खां पुछूं था। मितलो साहब, तव्हां ॿुधायो त जेको लीगल एड सोसाइटी आहे, बेसिकली इन जा मेन बेसिक टास्क छा हूंदा आहिनि? सोसाइटीअ खे कहिड़े तरीक़े सां ग्रो करण जा इन्हनि जा प्लान्स आहिनि? अच्छा, ये लीगल एड सोसाइटी जेको उन जो हिकिड़ो प्रोग्राम आहे लीगल एड कॉल सेंटर, जेको 2014 खां पंहिंजो कमु करे रहियो आहे ऐं 2018 खां पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जे तहत सिंध गवर्नमेंट जी सपोर्ट सां पंहिंजो कमु करे रहियो आहे। अच्छा, हाणे हिन जो मक़सदु इहो आहे त जेके बि माण्हू आहिनि जिन जी रसाई न आहे कंहिं वकील ताईं, त उन्हनि खे फ्री लीगल एडवाइस प्रोवाइड करे सघनि। असांजो टोल फ्री नंबर आहे 0800 708006, उन्हनि ते असां लीगल एडवाइस कंदा आहियूं।
सही जंहिंमें तक़रीबन 2,75,000 ताईं कुझु अहिड़ा केसिस आहिनि जेके अॼु ॾींहं ताईं रिज़ॉल्व थी चुका आहिनि। अच्छा माशा जी असांजी 9 to 5 टाइमिंग आहे, उन दौरान उहे कॉल करे सघनि था फ्री एडवाइस। अच्छा महज़ ख़ाली एडवाइस ॾेई सघो था या तव्हां अमलन तौर ते बि उन्हनि माण्हुनि जी मदद करे सघो? न फ़िलहाल जेको असांजो फंक्शन आहे असां सिर्फ़ु लीगल एडवाइस सां प्रोवाइड कयूं। ठीकु, पर्सनली कंहिं केस में असिस्ट न आहियूं कंदा, पर हुननि खे इन तरीक़े सां गाइड कंदा आहियूं जो उन लाइ ईज़ी थी वञे पंहिंजे कंहिं बि केस खे पाण खे रिप्रेज़ेंट करण जे लाइ। बिल्कुलु सही तव्हां चयो। अक्सर असां वटि त बेसिक इंफॉर्मेशन ई न आहे त करिणो छा आहे, कहिड़े पासे वञिणो आहे। अगरि हे असांजो मसइलो आहे त एग्ज़ैक्टली कहिड़े क़िस्म जे एडवोकेट ॾे वञिणो आहे। वकील बि असां वटि तलाक जा अलॻि वकील आहिनि, क्रिमिनल केसिस जा अलॻि वकील आहिनि, त ख़बर न पवंदी आहे। त बिल्कुलु सही आहे इहा ॻाल्हि तव्हांजी, त सही गाइड करण वारा माण्हू ई असां वटि घटि आहिनि, त इन शइ जी गाइडेंस जी तमामु घणी ज़रूरत आहे असांजी सोसाइटी में। अक्सर कॉल्स कंदा आहिनि जेकी असां वटि कॉलर्स जेके आहिनि पुछंदा आहिनि त असांजो जेकॾहिं हिन नेचर जो केस आहे, फैमिली आहे कॉन्स्टिट्यूशनल आहे, त हिन में असां कंहिं वकील खे जेको आहे प्रिफर कयूं त उहो असांजे केस खे जेको आहे असांजे केस में रिप्रेज़ेंट करे सघे असांखे। त नॉर्मली इहो आहे त जॾहिं एडवोकेट पंहिंजी स्टडी कंदो आहे त उहे हर लॉ जी स्टडी कंदो आहे, पर कुझु उन्हनि में वकीलनि में ईअं हूंदा आहिनि त कंहिं ख़ासि प्रैक्टिस जे हलिया वेंदा आहिनि। त असां उन्हनि खे चवंदा आहियूं त तव्हां कंहिं अहिड़े वकील सां मिलो जेके तव्हांजो क्रिमिनल केस आहे ऐं जेको प्रॉपर उन में प्रैक्टिस करे थो क्रिमिनल लॉ जे तहत, तव्हां उन सां मीटिंग कयो। या सिविल आहे त असां उनखे रेफर कंदा आहियूं की अहिड़े वकील ॾे वञो जेको सिविल में प्रैक्टिस करे थो, त उहो प्रॉपर तरीक़े सां तव्हांजे केस खे जेको आहे हलाए सघंदो। सही, ज़बरदस्त। हाँ जी, अब हम दोबारा अपनी इस्लामिक स्कॉलर की तरफ आएंगे। अच्छा जी, एक चीज़ होती है कि आप जब बात करते हैं किसी से, किसी को इस्लाह करना चाहते हैं, जैसे कि आपने कहा कि एक इंसान की बेहतरीन मिराज है कि अच्छा जी, ब्रेक की तरफ वापस, ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते फिर आपसे बात करते हैं। तो जनाब जो सवाल कर लें, ओके जी, सवाल कर लेते हैं। सवाल ये है जी, आंसर आपसे जो है वो आ कर लेते हैं कि इंसान की बेहतरीन मिराज है कि उसका इखलाक का दर्जा अव्वल पर फाइज हो। तो मुझे ये पूछना है कि अगर कोई शख्स आपकी बात नहीं मान रहा, चुनाचे वो गलत भी कर रहा है, तो उस अहकामात में हमें क्या करना चाहिए, कि हमें क्या दीन इस्लाम सिखाता है कि उसकी इस्लाह छोड़ देनी चाहिए या फिर भी जब तक वो नहीं सही होता हमें उसकी इस्लाह करनी चाहिए? इसका जवाब जानेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए बरकत रमज़ान। एक छोटा सा ब्रेक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। और ये जनाब वेलकम बैक, और एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और जाते जाते जो सवाल कहते हैं एक दफ़ा फिर मैं दोहराता चलूँ अपनी ज़ाकरा साहिबा से, कि मेरा सवाल ये था कि आप किसी शख्स की इस्लाह के लिए जाते हैं, वो चुनाचे आपकी बात नहीं सुनता या बद इखलाकी करता है, तो वहाँ पर हमें क्या हुक्म है कि उसकी इस्लाह करनी चाहिए या वहीं पर बात छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए? जी हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जैसे कि हमारे पास कुरान मुबीन मौजूद है जिसमें हर खुश को तर का परवरदिगार आलम ने इल्म रखा है और खोल खोल के रख दिया है। तो कुरान बलागत निज़ाम की सूरह बकरा की आयत में परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है कि हमने जिसे हिदायत देनी है, हिदायत तो सबके लिए है, सबको परवरदिगार आलम ने अक्ल अता की है, अक्ल का इस्तेमाल करे, हिदायत ले ले, लेकिन परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है जिसे खुदा हिदायत देना चाहता है फ़कत वही लोग राह रास्त पे जा सकते हैं, वरना अक्ल तो सबके पास है, सुनते सब हैं, देखते सब हैं, लेकिन खुदा ने एक ऐसी मोहर लगा दी है कि उन्हें सुनाई तो सब देता है, दिखाई तो सब देता है, लेकिन समझ में कुछ नहीं आता। तो गोया बहुत अच्छा सवाल जैसे कि आपने किया कि क्या हमें हिदायत करनी चाहिए या छोड़ देना चाहिए। तो अगर हम तारीख की तरफ नज़र दौड़ाते हैं तो हमें नज़र आता है कि हमारे रसूल खुदा अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब जब हम देखते हैं, निगाह करते हैं तारीख में, तो हमें पता चलता है कि उन्होंने हिदायत के लिए बहुत से तरीके अपनाए, दावत दी, बुलाया, समझाया, हर तरह से समझाया, लेकिन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक शेवा ये भी था कि रसूल खुदा की खुद अपनी शख्सियत ऐसी थी। कहने का मकसद ये है जो लोग हमें देख रहे हैं वो ये समझ सकें कि अपना आप ऐसा हमें बनाना चाहिए कि लोग हमें देखकर हमसे हिदायत हासिल करें, और अगर कोई हिदायत बार बार करने के बाद भी हिदायत पर अमल नहीं कर रहा तो जवाब हमें कुरान दे रहा है, हम इस्लाह नहीं कर सकते क्योंकि हम फ़कत बंदे हैं, परवरदिगार आलम नहीं हैं। हम उनका बताया हुआ आप तक पहुंचा ज़रूर सकते हैं, लेकिन उस पर अमल पैरा होना या ना होना वो फ़कत आप पर मुनहसिर है।
زبردست زبردست زبردست. بہت اچھے آپ نے بتایا, اچھے طریقے سے اس چیز کو ایکسپلین کیا. ऐं हींअर हलूं था पंहिंजे एडवोकेट साहब जी तरफ़ जेके असां वटि मौजूदु आहिनि लीगल एड सोसाइटी जा. सर, तव्हां ॿुधायो त तव्हां वटि जेके अक्सर माण्हू कॉल कंदा आहिनि त उहे एडवाइज़री जे हवाले सां कॉल कंदा आहिनि. काफ़ी केसिस आहिनि जेके तव्हां रिज़ॉल्व करे बि चुका आहियो. घणो करे रेशो कहिड़े टाइप जो ईंदो आहे? मसइलो छा आहे आवाम में, असांजे माण्हुनि में? अक्सर औकात कहिड़े क़िस्म जा मसइला हूंदा आहिनि जेके तव्हांखे फेस कंदा आहियो? जी, असांजे जेकी तक़रीबन घणा केसिस हूंदा आहिनि त उहो प्रॉपर्टी ते डिस्प्यूट हूंदो आहे, जंहिंमें को भाउ खे हिसो न मिलंदो आहे या भेण खे हिसो न मिलंदो आहे, या उन खां अलावा फैमिली मैटर्स हूंदा आहिनि, जीअं ख़र्चे जा थी विया, तलाक जो थी वियो, ऐं अहिड़ा केसिस आहिनि उहे उन्हनि जी जेको आहे रेशो घणो आहे. उहे घणा केसिस ईंदा आहिनि तक़रीबन ॾींहं में. उन खां अलावा वरी जेके आहिनि उहे सर्विस मैटर्स आहिनि, पब्लिक सर्विस मैटर्स आहिनि, इलेक्ट्रिसिटी थी वियो, गैस थी वियो, वो इन्हनि जा केसिस हूंदा आहिनि. एक सवाल सर मेरा भी ये है कि अगर आपको कोई लीगल एडवाइज़र्स हैं, आप एडवाइस फराहम करते हैं, अगर कोई फ़र्ज़ करें एक औरत बेवा हो गई है और वो बहुत लो घराने से है, अब डिस्प्यूट आता है कि जायदाद जो मियाँ की है वो उसको मिलनी है और जो ससुराल वाले हैं वो काफ़ी अमीर हैं. केस फाइल होता है, उसके बाद जो बीवी वाली साइड है यानी जो फीमेल वाली साइड है वो कमज़ोर है और वकील भी जो है वो मेल साइड पर चला जाता है. तो इस सूरत में अगर वो आपको कॉल करके एडवाइस मांगते हैं तो आप एडवाइस देते हैं? जी बिल्कुल. अक्सर हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं कि जैसे लेडी ने केस फाइल किया, उसमें पार्टीशन का केस फाइल किया, अपना हिस्सा लेना चाहती है. अब वो केस काफ़ी टाइम से पेंडिंग है, साल हो गया, साल से ऊपर हो गया या उससे भी ज़्यादा. तो उसको फिर आगे चल के ये लगने लगता है या ऐसा होता भी है कि वकील जो है वो दूसरी पार्टी से मिल गया है और उसको जो है वो सपोर्ट कर रहा है. बज़ाहिर उसको ये है कि भाई उसको बात सारी बता रहा है कि भाई आपका केस सही चला है, ये चला है, वो चला है, लेकिन लेडी जो है वो सेटिस्फाई नहीं है कि वकील जो है दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है. तो वो हमसे पूछते हैं कि भाई अब इस सूरत में हमें क्या करना चाहिए. फिर हम उनको एडवाइस करते हैं अगर आप वकील से सेटिस्फाई नहीं है आप उनसे NOC लें और दूसरा वकील इंगेज करें. और अगर वो कहें कि अब मुझे भरोसा नहीं रहा किसी वकील पर भी, आप हमें बताएं कि आप किस वक्त, तो आप इस तरह भी एडवाइस करते हैं? नहीं, हमारी पॉलिसी में ऐसा है कि हम किसी वकील का नाम रेफ़र नहीं कर सकते. हम उनसे ये कहते हैं कि बार काउंसिल में जाएं, वहाँ पे वकला होते हैं और उनसे अपना केस डिस्कस करें. वो आपको किसी ऐसे वकील का जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे, आप उनसे जाके कॉन्टैक्ट करें. और आपकी जो ऑफिसेस हैं जैसे कॉल सेंटर है, सिर्फ कराची शहर में है या दूसरे शहरों में? कॉल सेंटर जो है वो सिर्फ कराची में. वैसे लीगल एड की जो सब ऑफिस हैं वो तो फिर सिंध के डिफरेंट सिटीज़ में हैं, लेकिन जो कॉल सेंटर है सिंध लीगल एडवाइजरी कॉल सेंटर वो सिर्फ कराची में. अच्छा, ज़बरदस्त. 24/7 काम करता है जी. ये 9 to 5 बजे इसकी टाइमिंग है. उसके बाद जो कॉल्स हैं वो वॉइस मेल पर रिकॉर्ड हो जाती हैं. फिर सेकंड डे को जो एडवाइज़र हैं हमारे तकरीबन 10 एडवाइज़र हैं जो हाई कोर्ट एनरोल हैं, वो फिर उनको कॉल बैक करते हैं. ठीक है जी, ठीक, बहुत बहितरीन. ऐं ये जेके ॻाल्हियूं आहिनि असल में सोसाइटीअ जा मसइला ई आहिनि, उनखे हल करण जे लाइ इन क़िस्म जूं जेके असां वटि लीगल एड सर्विसिस आहिनि, सोसाइटीज़ आहिनि, उहे क़ाइमु कयूं वयूं आहिनि. ऐं इन जो असल मक़सदु इहो ई आहे त अवेयरनेस पहुचाइणु माण्हुनि खे, जेको आहे कंहिं बि तरीक़े जी एडवाइस खपे त सोशली ऐं लॉ जे हवाले सां कहिड़े क़िस्म जी एडवाइस हुए करे उन्हनि खे मिली सघे थी. इन जे लाइ उन्हनि खे फ़राहम करण जो सही रस्तो, सही दग ॾेखारण जो हिकिड़ो अमल आहे, नंढिड़ो अमल आहे. ऐं हींअर हलूं था नाते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो टाइम थी वियो आहे. ऐं मुंहिंजूं भेनरूं मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि. निदा यूनिस खे मां गुज़ारिश कंदसि त नात ॿुधाए. खुला है सभी के लिए बाबे रहमान, वहाँ कोई रुतबे में अदना ना आली, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, कतारे लगाए खड़े हैं सवाली, नहीं कोई खाली
तफसील सुन लो, थानातों का एक हार, अशकों के मोती, दुरूदों का गजरा, सलामों की डाली, खुला है सभी के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिल्कुल जी, अब दोबारा आएंगे और सवाल ये है कि आज कल के दौर में अगर हम किसी की कोई इस्लाह करते हैं, किसी को कुछ बताते हैं, तो लोग मानने से पहले एक आम फहम, माजरत के साथ ये बात मैं करूँगा कि एक वर्ड सामने आता है कि मुल्ला मत बनो या मौलवी मत बनो, और लोग अपनी ही जो चीज़ें हैं जो उनको आसान लगती हैं वो राइज कर लेते हैं कि ये दीन इस्लाम है, और जो चीज़ें मुश्किल लगती हैं वो छोड़ते चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए दीन इस्लाम में क्या हुक्म है? जी बिल्कुल, आजकल का दौर ऐसा चल रहा है कि हर कोई चाह रहा है कि बस मैं सही हूँ और मैं सही हूँ, अगर कोई मेरी इस्लाह भी कर रहा है तो यानी वो मेरे लिए बेहतर नहीं है। तो इसके लिए कुरान ये फरमा रहा है, कुरान ये कह रहा है कि परवरदिगार आलम ने अक्ल व शऊर तो सबको अता की। जैसे मैंने कहा, हिदायत फ़कत परवरदिगार आलम की जानिब से है, लेकिन जो इस्लाह का मकसद है, एक मुकाम पे रसूल खुदा से मनकूल है कि एक शख्स आया, उस शख्स ने रसूल खुदा से सवाल किया कि अगर कोई मेरा मोमिन भाई जिसकी मैं इस्लाह करना चाहता हूँ, एक मजलिस में जैसे कई लोग मौजूद होते हैं, उन लोगों के सामने अगर मैं उसकी इस्लाह करूँगा तो इस्लाह कैसे करूँगा? तो हमें इतना बेहतरीन जवाब मिला, इतनी बेहतरीन हिदायत मिली है अपने रसूल खुदा की जानिब से कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याद रखो जब तुम किसी मोमिन की इस्लाह करो तो मजलिस में या मजमे में ना करो, बल्कि उसे तन्हाई में बुलाकर करो। क्या बात है, क्या तन्हाई में बुलाकर। बहुत अच्छी बात। क्यों? क्योंकि उसकी दिल आजारी ना हो, क्योंकि आपका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत बेहतरीन है कि आप उसकी इस्लाह करना चाहते हैं, लेकिन जब आप मजमे में उसकी इस्लाह करेंगे हो सकता है उसकी दिल आजारी हो जाए। हमें यहाँ इस चीज का भी ख्याल रखना चाहिए। अब चूंकि माह रमजानुल मुबारक है, एक एक नेकी आप जानते हैं, छोटी से छोटी नेकी का सवाब जिस तरह से बढ़ जाता है, उसी तरह से गुनाह के लिए भी जज़ा जो है परवरदिगार आलम की जानिब से बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो हमें हर छोटी से छोटी चीज़ का ख्याल रखना है, बस हर एक की इस्लाह करनी है। और आज का मुआशरा, हकीकतन आज का दौर बहुत मुश्किल है, यहाँ इस्लाह करना बहुत मुश्किल है, लेकिन कोशिश करें जितना इल्म आप रखते हैं, जितना इल्म हम रखते हैं, हमें दूसरों तक पहुँचाना ही पहुँचाना है। इस्लाह करना तो बहुत ज़रूरी है, आपने बिल्कुल इस तरीके से अच्छे तरीके से अपना बयान किया है, लेकिन इसके साथ साथ मैं समझती हूँ टॉलरेंस और सब्र जो हमारी सोसाइटी में ये भी एक अलामत है कि कम होता जा रहा है। सब्र की क्या अहमियत है, सब्र करने वाला का क्या दर्जा है, क्या मकाम है हमारे दीन में? बेशक जी, बहुत बेहतरीन सवाल। जैसे कि कुरान बलागत निज़ाम में परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सब्र बहुत बेहतरीन अमल है। अब चूंकि माह रमज़ान है तो बहुत ही सादा सा जवाब है देखने वालों के लिए, सब जानते हैं माह रमज़ान हमें दर हकीकत सब्र करना ही तो सिखा रहा है कि सुबह से शाम तक, शाम से रात की सियाही छा जाने तक फ़कत परवरदिगार आलम के लिए, फ़कत परवरदिगार आलम का कुर्ब हासिल करने के लिए तमाम मोमिन मुसलमान रोज़ा रख रहे हैं।
اور کیسا صبر کر رہے ہیں. ہم خود اپنے ذہنوں پہ اگر غور و فکر کریں تو ہمیں جواب ملتا ہے ایسا صبر کر رہا ہے مسلمان, اللہ اکبر, ایسا صبر میں نے کہیں نہیں دیکھا. بہترین مثال ہے رمضان المبارک کی کہ کیسا صبر کر رہا ہے. تمام سال جو چیزیں حلال ہوتی ہیں, جیسے کہ پانی حلال ہے, کھانا حلال ہے, غذا حلال ہے, لیکن ان چیزوں سے بھی ماہ رمضان المبارک روک رہا ہے, ممنوع کر رہا ہے, تو انسان رک رہا ہے. یہ صبر ہی تو ہے نا. حلال چیزیں حلال ہونے کے باوجود بھی انسان اس عمل کو انجام نہیں دے رہا. کیوں؟ کیونکہ پروردگار عالم کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہا ہے, پروردگار عالم کے حکم پر عمل کر کے صبر کر رہا ہے. تو بس میں دیکھنے والوں کو یہی کہوں گی کہ ہر چیز میں صبر کیجئے. آج چونکہ دور ایسا ہے کہ صبر کرنا بہت مشکل ہے, لیکن ہم دین اسلام میں اسلام کے ماننے والے تو بہتر جانتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم در آل محمد سے وابستہ ہیں. ایسا صبر جیسا کربلائے معلی میں امام حسین علیہ السلام نے کیا, ایسا صبر جیسے رسول خدا نے کیا. کہتے ہیں نا مشرکین اور کفار کیا کرتے تھے, پتھر مارتے تھے. ایک وقت ایک مقام ایسا آ گیا تھا تاریخ میں نے پڑھا ہے کہ رسول خدا لہو لہان ہو گئے تھے, لیکن پھر بھی اپنے ان لوگوں کو اس وقت میں اس دور میں موجود لوگوں کو بددعا نہیں دی. صبر کی تلقین, صبر کرنا سکھا رہے ہیں ہمیں. خدا بھی صبر کرنا سکھا رہا ہے, خدا کا رسول بھی صبر کرنا سکھا رہا ہے, اور ائمہ طاہرین علیہ السلام بھی صبر کی تلقین دے رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں, بہت خوب, بہت خوب, ماشاءاللہ, بہت اچھے طریقے سے سمجھایا ہے ذاکرہ صاحبہ نے. ابھی کیونکہ اتنا سارا ذکر ہو رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کیوں نہ ایک نعت مقبول رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائے. اس کے لیے میں گزارش کروں گی, اپنے بھائی ہیں میرے پاس عاطف حسین صاحب, بچے ہیں میرے, چھوٹے بھائی ہیں. بیٹا آپ کی عمر کیا ہے, پہلے آپ مجھے اپنی عمر بتائیں پلیز. کتنے سال کے ہیں, ہاؤ اولڈ آر یو؟ جی 11 سال. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک اور مائک دے دیں, ایک اور دوسرا دے دیں. جی جی. آ رہی آواز؟ دوسرا ٹرائی کر لیں. کوئی مسئلہ. سبحان اللہ. مصطفیٰ سے کہہ دینا ہم کے مارے سلام کہتے ہیں, یاد کرتے ہیں تم کو شام سحر, دل ہمارے سلام کہتے ہیں. اللہ اللہ حضور کی باتیں, مرحبا رنگ و نور کی باتیں, حضور کی باتیں, مرحبا رنگ و نور کی باتیں. چاند جن کی بلائیں لیتا ہے, چاند جن کی بلائیں لیتا ہے, اور ستارے سلام کہتے ہیں. اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں. عاشقوں کا
غمزدوں کا پیام لے جاؤ عاشقوں کا سلام لے جاؤ غمزدوں کا سلام لے جاؤ حاجی مصطفیٰ سے کہہ دینا حاجی مصطفیٰ سے کہہ دینا بے سہارے سلام کہتے ہیں صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں ذکر تھا آخری مہینے کا تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا ذکر تھا آخری مہینے کا تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا حاجی مصطفیٰ سے کہہ دینا حاجی مصطفیٰ سے کہہ دینا بے سہارے سلام کہتے ہیں صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے رمضان برکت رمضان برکت رمضان برکت رمضان ویلکم بیک ناظرین بریک کھاں پوءِ حاضر आहियूं ऐं इफ़्तार ट्रांसमिशन बरकत रमज़ान में अव्हांखे हिकु दफ़ो ॿीहर भलीकार कयूं था जिन माण्हुनि हींअर असांखे ॾिठो आहे उन्हनि खे ॿुधाईंदा हलूं त बहितरीनु ट्रांसमिशन आहे ऐं अॼु चोथों रमज़ान आहे चोथों रोज़ो आहे ख़ैर सां ऐं इफ़्तार ट्रांसमिशन में असां अव्हांजे अॻियां मौजूदु आहियूं हाज़िर आहियूं ऐं इन में जेके असां अॼु जेका बि सॼी इफ़्तार ट्रांसमिशन आहे अव्हां ताईं पहुचायूं था इहो तावन आहे टपाल मेज़बान जो ऐं टपाल मेज़बान बहितरीनु चांहि आहे मुंहिंजी त फेवरेट चांहि आहे ऐं का बि सहरी ऐं इफ़्तारी अहिड़ी हूंदी कान्हे जंहिंमें असां टपाल मेज़बान जी चांहि कोन पीअंदा आहियूं टपाल मेज़बान वारनि जो चवणु आहे त हमारी सहरी और इफ़्तारी में एक चीज़ जो ज़रूर होती है वो है टपाल मेज़बान की शानदार चाय इसका बेहतरीन रंग खुशबू और जायका बनाता है इसको सिंध की नंबर 1 चाय तो सिंध जी नंबर 1 चाय आहे बाबा टपाल मेज़बान सिंध जा माण्हू अॻे ई महिमान नवाज़ वधीक हूंदा आहिनि किथे बि तव्हां वञो तव्हांखे चांहि पीअण जे लाइ ज़रूरु ऑफर कंदा आहिनि ऐं टपाल मेज़बान जी चांहि आहे जेका असां सभई इंजॉय कंदा आहियूं ख़ासि तौर ते रमज़ान अल मुबारक में सहरिन ऐं अफ़्तारिन में बिल्कुल इसी के साथ साथ जब रमज़ान में चाय की बात हो रही है तो वहाँ पे घर की रेनोवेशन की बात हो और वहाँ पर होती है पेंट की बात तो ठीक है और साथ साथ ये चीज़ कि हम जब भी मेहमान को बुलाते हैं तो चाय ज़रूर होती है और हमारे भी जो ज़िंदगी में आप जो ज़िंदगी में कहते हैं ना कि रंग है हमारा जो भी कराची वालों का या सिंध वालों का कल्चर है कि हम चाय ज़रूर पूछते हैं तो आप पीते हैं चाय बिल्कुल और वो आजकल अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि जैसे कि आपने टपाल चाय की बात की तो अगर अफ्तार में चाय ना हो तो फिर सर में एक दर्द सी रहती है कि आप कहाँ एक चीज़ कुछ खाली खाली फील होती है तो चाय बेसिकली हम कराची वालों की हम सिंध वालों की एक वो सौगात है कि हम कोई भी आता है कि साथ साथ जो आपने किया
کہ آپ آئیں یا میں آپ کے گھر آیا تو سب سے پہلے کھانا ہونا ہو, چائے ضرور ہوتی ہے. اور کھانا بھی چائے کے بنا ادھورا رہتا ہے, کھانے کے بعد بھی چائے ہوتی ہے ہمارے. بالکل چائے ہوتی ہے. اور ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا کہ جب ہم نے چائے کی بات کی, یعنی ہم نے اپنی زندگی کی تسکین کی بات کی, روح کی تسکین جو ہے وہ ہمیں نعت رسول مقبول سے ملتی ہے. اور میں باغ سے کہوں گا کہ اب ہمیں کس سے نعت سنوا رہی ہیں؟ ایسے ہی ہے بالکل. اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں گزارش کروں گی, ہمارے بھائی ہیں باسط علی کربلائی صاحب, ان کے گزارش کا دستہ نعت ہے. بسم اللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سرے کر مصطفیٰ کی محفل سجا رہے ہیں, سرے کر مصطفیٰ کی محفل سجا رہے ہیں. سرے کر مصطفیٰ کی محفل سجا رہے ہیں, ہم اپنی بخششوں کا ذریعہ بنا رہے ہیں. سرے کر مصطفیٰ کی محفل سجا رہے ہیں. جلتا ہے جو جلے وہ ہم کو نہیں ہے پرواہ, جلتا ہے جو جلے وہ ہم کو نہیں ہے پرواہ. ہم روشنی کی خاطر شمع جلا رہے ہیں, سرے کر مصطفیٰ کی محفل سجا رہے ہیں. خوبصورت شعر آپ کو سماعت نظر. گرے گرے سجے گی محفل میلاد مصطفیٰ کی, گرے گرے سجے گی محفل میلاد مصطفیٰ کی. ہم قطرہ قطرہ کر کے دریا بنا رہے ہیں, ہم قطرہ قطرہ کر کے دریا بنا رہے ہیں. سرے کر مصطفیٰ کی محفل سجا رہے ہیں. فرقوں کی بات کیا ہے, سب کا وہی نبی ہے. فرقوں کی بات کیا ہے, سب کا وہی نبی ہے. ہم کیوں یہ نفرتوں کی دیوار اٹھا رہے ہیں, سرے کر مصطفیٰ کی محفل سجا رہے ہیں. ہم اپنی بخششوں کا ذریعہ بنا رہے ہیں. میرے بھائی نے مجھے یاد دلا دی, اگر آپ اس طرز پہ جائیں تو مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینہ, سہر وردی صاحب کی مشہور و معروف نعت ہے, اور ان کا ہی یہی طرز تھا کہ جب وہ پڑھتے تھے. تو اب ہم آتے ہیں ذاکرہ صاحب کی طرف, صاحبہ کی طرف, کہ حسن اخلاق, جیسے کہ باغ نے آج کا ٹاپک اخلاق پر ہم نے بات کی, اور باغ نے جیسے ہی اسٹارٹنگ میں انٹیگریشن ساری دی. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ فرض کریں ہمارے خاندان میں کچھ امیر لوگ ہوتے ہیں, کچھ نارمل طبقے کے لوگ ہوتے ہیں. اچھا, نارمل طبقے کے لوگوں کو ہم بلا کر نارمل سا ایک افطار یا سحری کروا کر فارغ کر دیتے ہیں, کھانا کھلا کر. لیکن اگر کوئی امیر آتا ہے تو اس سے بڑھ چڑھ کر ہم جو ہے وہ لوازمات پیش کرتے ہیں. اور اگر کوئی ہمارا وہ رشتہ دار فوراً سے آ جائے یا اچانک سے آ جائے کہ جو پیسوں میں معیار میں تھوڑا کم ہے, تو ہم اس کو ڈیگریڈ کرتے ہیں, اس کو باتوں کے تانے مارتے ہیں, اس کو باتوں میں ہنسی مذاق میں کچھ ایسی باتیں کر جاتے جس سے اس کی دل آزاری ہوتی ہے. تو یہ بھی اخلاق کے خلاف بات جاتی. تو ایسے لوگوں کے لیے کیا حکم ہے؟ جی, بہت اچھی بات کہی آپ نے. آج کل ہماری سوسائٹی میں یہی ہو رہا ہے. ہم اپنا رشتہ تو نہیں دیکھتے, ہم یہ دیکھتے ہیں اسٹیٹس کیا ہے سامنے والے کا, کون ہمارے ساتھ بیٹھے گا, اور باہر جا کے اگر چھوٹا انسان ہوگا, جیسے اسٹیٹس چھوٹا ہوگا تو 2-3 لوگوں کو بتائے گا, لیکن اگر اس کا اسٹیٹس بڑا ہوگا, چونکہ وہ واٹس ایپ پہ بھی اپلوڈ کرے گا, فیس بک پہ بھی اپلوڈ کرے گا, سوشل میڈیا کا دور ہے, ہر چیز بہت عام ہو گئی ہے, تو ہم
اسٹیٹس دیکھ کر عزت کر رہے ہیں، لیکن ہمیں ماہ رمضان المبارک جو کہ پروردگار عالم کا مہینہ ہے، جہاں میزبان خود پروردگار عالم ہے، ہم مہمان ہیں، اور اتنا وسیع و عریض دسترخوان ہم سب جانتے ہیں پورا سال کبھی نہیں سجتا ماں سوائے ماہ مبارک رمضان کے۔ تو رمضان ہی ہمیں یہ سکھا رہا ہے اور اسلام ہمیں یہ سکھا رہا ہے، ہمیں لوگوں کے اسٹیٹس سے لینا دینا نہیں ہے، کون غریب ہے کون امیر ہے، کیونکہ رسول خدا نے حجت الوداع کے موقع پر فرما دیا، عام انسانوں کو، ہر انسان کو، آنے والی نسلوں تک کو پیغام دے دیا ہے کہ کسی بھی کالے کو غورے پر، کسی بھی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کس کا مقام بارگاہ پروردگار عالم میں کتنا بلند ہے۔ تو ہم جب اپنے دسترخوانوں کو سجائیں، جتنے بھی لوگ ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں، اس نشریات کو دیکھ رہے ہیں، میری گزارش ہے ان لوگوں سے کہ فقط امیر اور غریب کا بات بھو کر کے یا غریبوں کو ڈی گریڈ کر کے امیروں کو اسٹیٹس کی بنیاد پر اہمیت دینا چھوڑ دیجئے، کیونکہ ہمیں دین اسلام یہ نہیں سکھا رہا، بلکہ اسلام تو ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ اپنے رشتہ داروں میں ان لوگوں کو تلاش کیجئے، ان لوگوں کو دیکھیے جو کہ چیزوں کو افورڈ نہیں کر سکتے، ان کا حق ہے ہم لوگوں پر، جو حقدار ہیں ان کو حق پہنچائیں۔ گویا اسلام ہمیں کیا سکھا رہا ہے کہ بہترین دسترخوان ان لوگوں کے لیے، امیر لوگ تو اپنے گھروں میں بھی بہت بہترین دسترخوان سجاتے ہیں، اصلی حقدار کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو اچھا دسترخوان سجا نہیں سکتے۔ اگر ہم ان لوگوں کے لیے دسترخوان سجائیں گے اور ان کا دل خوش ہوگا تو پروردگار عالم فرما رہے ہیں نا، ایک انسان کو خوش کرنا پوری انسانیت کو خوش کرنے کے برابر ہے۔ لیکن اگر ایسا کریں گے تو کہیں ہم اس طرف تو نہیں چلے جائیں گے جہاں دکھاوا آ جاتا ہے کہ آپ نے کسی ایسے شخص کو دعوت دی ہے جو فائنینشلی اسٹیبل نہیں ہے اور آپ اپنا دکھا رہے ہیں اس کو، تو کہیں نہ کہیں ہم اس کی دل آزاری تو نہیں کر بیٹھیں گے؟ جی بہت بہترین سوال کیا۔ آج کا معاشرہ بھی کچھ ایسا ہی ہے، جیسے کہ ہم کوئی اچھا عمل کرنے لگتے ہیں تو لوگ فوراً ٹوکنا شروع کر دیتے ہیں، یہ تو دکھاوا کر رہا ہے، لیکن ہم نہیں جانتے سامنے والے کی نیت کیسی ہے، سامنے والے کے دل میں ارادہ کیسا ہے۔ اور چونکہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے قرآن بلاغت نظام میں کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ آپ کا کوئی بھی عمل ہو، دنیا آپ کو اگر کہہ رہی ہے آپ دکھاوا کریں، آپ دنیا کو نہ دیکھیں، کیونکہ میں جانتی ہوں جن لوگوں کا رابطہ پروردگار عالم سے مضبوط ہوتا ہے وہ دنیا کی پرواہ ہی نہیں کرتے، وہ لوگ دنیا کو دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میرا رابطہ وہاں سے بہت مضبوط ہے، میں فقط یہ دیکھوں گی کہ پروردگار عالم مجھ سے کیا چاہتا ہے، اور دنیا کچھ بھی کہے، دنیا کچھ بھی کہہ دے، میرا خدا تو مجھے جانتا ہے نا میری نیت کیسی ہے۔ تو بس یہ ماہ مبارک رمضان میں اچھے سے اچھے عملوں کو انجام دیں، نہ صرف اپنے امیر رشتہ داروں کو بلکہ زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے جن لوگوں کو ہماری ضرورت ہے ان کے لیے بہتر سے بہتر دسترخوان کو سجائیں۔ اس سے آپ کے دسترخوان میں برکت بھی ہوگی، مہمان جب خوش ہو کر اپنے گھر جائے گا تو پروردگار عالم آپ کے رزق کو وسیع و عریض کر دے گا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ باقی اسی کی ایک مثال اور بھی ہے کہ اگر کسی کو مثال دیکھنی ہے کہ اللہ کے نزدیک ڈفرنس ہے یا نہیں ہے تو مسجد کا آپ رخ کریں، اس میں اگر ایک سبزی فروش مسجد میں پہلے داخل ہوگا تو مسجد کی پہلی صف میں وہ کھڑا ہوگا، اور ایک مل اونر اگر لیٹ آیا تو وہ آخری صف میں کھڑا ہوگا۔ تو اللہ کے لیے یہ ہے کہ جو پہلے آئے گا وہ پہلے پائے گا۔ تو آپ کے اندر بھی یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ ڈفرینشیٹنگ میں نکل جاتے ہیں کہ امیر آئے گا تو اس کو پروٹوکول زیادہ دینا ہے، تو یاد رکھیے کہ نہ امیر آپ کی قبر میں آ کے حساب دے گا نہ غریب، لیکن آپ کا عمل آپ کو جنت کی طرف لے کر جائے گا۔ ایک اور عمل بھی بہت اچھا ہے کہ آپ کسی بھی شخص کو اپنی زبان سکھائیں، اور جو ذیشان ہے نا اس نے عہد کیا ہے کہ اسی ٹرانسمیشن میں وہ سندھی بھی بولنا شروع کر لے گا۔ پوہیاں ہانے اساں اج کھا پوہیاں کنداسیں اساں ذیشان سان سندھی میں ڳالهائينداسين، ہانے ان کي سمجھ میں اچي یا نہ اچي ذیشان تا کي سندھی میں ڳالهائڻو آهي۔ ۽ هير نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھيو سو تا سندھی میں ٻڌايو اساں بھلا کهڙے ڀا کان نعت ٻڌائون، تا ٻڌايو جن کان سندھی میں چو ہن کان ہی ڀا۔ ارے واہ کیا بات ہے، ڏسو سندھی اچي وئی ہے ذیشان کے ویسے۔ جی مجھے بات نعت ٻڌايو ۽ هير نوید احمد نعیمی صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ तुंहिंजो नालो मोहम्मद वणियो, ॿियनि नालनि हज़ारनि
खां ॿियनि नालनि हज़ार खां तुंहिंजो नालो मोहम्मद वणियो ॿियनि नालनि हज़ार खां ॿियनि नालनि हज़ार खां तुंहिंजो सुहिणो हुस्न आहे सदा चंड तारनि सितारनि खां चंड तारनि सितारनि खां तुंहिंजी दामल काफ़िया ऐबदारनि अबोजला तुंहिंजी दामल काफ़िया ऐबदारनि अबोजला प्यारो पुछंदो अजे पंहिंजे सब प्यारनि ग़ुलामनि खां प्यारो पुछंदो अचे पंहिंजे सब प्यारे ग़ुलामनि खां तुंहिंजो नालो मोहम्मद वणियो ॿियनि नालनि हज़ारनि खां ॿियनि नालनि हज़ारनि खां तो ते अल्लाह अताऊं कयूं नूर जूं तो के नहरूं मिलियूं तो ते अल्लाह अताऊं कयूं नूर जूं तो के नहरूं मिलियूं अर्श ते अहमदे मुजतबा सॾिजे के सालनि हज़ारनि खां अर्श ते अहमदे मुजतबा सॾिजे के सालनि हज़ारनि खां तुंहिंजो सुहिणो हुस्न सदा चंड तारनि खां भाग में पंहिंजा भलायूं तुंहिंजा उम्मती आयूं ॿिया सहारा सभई बेबका ॿिया सहारा सभई बेबका तुंहिंजे प्यारे सहारनि खां ॿिया सहारा सभई बेबका तुंहिंजे प्यारे सहारनि खां झोल पंहिंजी झले थो घुरे ही नियाज़ी चंगल शाह मिठा झोल पंहिंजी झले थो घुरे नियाज़ी चंगल शाह तोखां तुंहिंजी कर नज़रे करम थी खपे दुनिया जे निज़ारनि खां तुंहिंजी नज़रे करम थी खपे दुनिया जे नज़ारनि खां तुंहिंजो नालो मोहम्मद वणियो ॿियनि नालनि हज़ारनि खां ॿियनि नालनि हज़ारनि खां
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक खां पोइ हाज़िर आहियूं ऐं बरकत रमज़ान इफ़्तार ट्रांसमिशन धरती टीवी जी इन ख़ासि ट्रांसमिशन में अव्हांखे हिकु दफ़ो ॿीहर भलीकार कयां पई ऐं इहा ट्रांसमिशन अव्हां ताईं जेको पहुचाइजे थी उन में तावन आहे नेल्सन पेंट्स वारनि जो। नेल्सन पेंट्स वारनि जो चवणु आहे, इन्हनि जी टैगलाइन आहे रंग ज़िंदगी का। इन्हनि जो चवणु आहे नेल्सन पेंट आला मयार का नेशनल पेंट ब्रांड है। नेल्सन पेंट की खुसूसियत, ये पेंट आपको 25% एक्स्ट्रा कवरेज देता है, जिससे आपको पेंट की मिकदार में ज़्यादा एरिया पेंट कर सकते हैं और अपने घर को खूबसूरत बना सकते हैं। बेहतरीन पेंट आहे नेल्सन पेंट। इन्हनि जो तावन आहे त इहे ट्रांसमिशन अव्हां ताईं असां पहुचायूं था ऐं इन सां गॾोगॾु जॾहिं ज़ाहिर आहे इंसानु रहे थो, पंहिंजो घर ठाहे थो, हिकिड़ी इमारत ठाहे थो, त उनजी ख़ूबसूरती उनजे रंग सां थींदी आहे। का बि इमारत आहे उहा ख़ूबसूरत पंहिंजे पेंट सां थींदी आहे ऐं जॾहिं बि तव्हां पंहिंजे घरनि खे, पंहिंजी इमारतुनि खे ख़ूबसूरत बणायो ऐं पेंट जो इंतिख़ाबु कयो त नेल्सन पेंट खे ज़रूरु चॉइस कयो ऐं उनखे ज़रूरु उनजी चूंड कयो, छो त नेल्सन पेंट बि ज़िंदगीअ में रंग भरजंदो आहे। जीअं इन्हनि जो टैगलाइन आहे त रंग ज़िंदगीअ जो, रंग ज़िंदगी का, ईअं ई आहे नेल्सन पेंट। बिल्कुल जी, ऐसे ही। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि नेल्सन पेंट एक वाहिद पेंट है जो कि आपको रमज़ान ट्रांसमिशन सहरों या अफ्तारों में नज़र आता है। यानी वो रंग ज़िंदगी के साथ साथ आपके साथ सहर अफ्तार में पेश होते हैं। जैसे कि आज भी हमें तावन हासिल है आप तक ये ट्रांसमिशन पहुँचाने का कि हमारे साथ नेल्सन पेंट्स है जिनका टैगलाइन है बिल्कुल जी रंग ज़िंदगी का, और 25% ज़्यादा कवरेज देता है। यानी बात अगर हम बात करें कि 25% लगाएं तो एक कमरा मुकम्मल हो गया हमारा, यानी हमें 4 कमरे की जगह हम 5 कमरे पेंट कर सकते हैं। असल में क्या है कि आजकल के जो हमारे यहाँ मिलावटें इतनी आ गई हैं कि हम किसी भी उसका भरोसा नहीं कर बिल्कुल सकते। ऐसा ही है। तो हमें भरोसे वाला मयारी एक कंपनी चाहिए होती है ज़ाहिर है, और उसके लिए नेल्सन पेंट से बेहतरीन और कोई हो नहीं सकता। और जहाँ भरोसे की बात है, ईमानदारी की बात है, मिलावट ना करने की बात है, तो यहाँ पर बात आ जाती है कि जब इंसान के नीयतों में मिलावटें आ जाती हैं तो वो किस तरीके से एक दूसरे को डील कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। हम मुसलमानों को तो ये हिदायत भी दी गई है, हुक्म भी दिया गया है कि आप जो है एक दूसरे का रंज दिल में ना रखें, माफ़ कर दें। और माफ़ कर देना एक अमल, ऐसा अमल है जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पसंद है और हमारे अल्लाह पाक को भी पसंद है। तो इस हवाले से मैं ज़ाकरा साहिबा से पूछना चाहूँगी कि वो दीन और जो है दीन के हवाले से और इसमें क्या हिदायत है, लेकिन इस पे बातचीत होगी, लेकिन पहले नात सुन लेते हैं। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जाते हैं और मेरी बहन एक हमारे साथ मौजूद है, मैं उनसे गुजारिश करूँगी कि हमें नात सुनाएं। किरण करबलाई साहब जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे ख्याल से एक और नात मकबूल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो जाए। और मैं गुजारिश करूँगी, हमारे भाई हैं तकमील अफजल साहब बैठे हैं हमारे साथ, मैं उनको गुजारिश करूँगी कि आप नात सुनाएं। को तकल्लुफ है हम से अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं। खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे, रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे, हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे और गलियों में कसदन भटक जाएंगे, और गलियों में
कसदन भटक जाएंगे, हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे। ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे, ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे। सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी कैसे, खुद ही पलकों से सजदे टपक जाएंगे, खुद ही पलकों से सजदे टपक जाएंगे। नूर ही नूर सीनों में भर जाएगा, सारी महफिल में जलवे लपक जाएंगे, सारी महफिल में जलवे लपक जाएंगे। हमको इकबाल जब भी इजाजत मिले, हम भी आका के दरबार तक जाएंगे, हम भी आका के दरबार जाएंगे। और आपने कारी वहीद ज़फ़र कासमी साहब की याद ताज़ा कर दी कि जब भी आप उनकी आवाज़ में ये नाते रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं, और भी काफ़ी नातख़्वान ने इस नात को पढ़ा, लेकिन मेरे फेवरेट कारी वहीद ज़फ़र कासमी साहब हैं। उनकी नात जब भी आप सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि हम मदीने की गलियों में चल रहे हैं, कुछ अलग ही समा तारी हो बिल्कुल जाता ऐसा ही है। और ये समा बिल्कुल जी, मैं भी यही कहना क्योंकि नात एक ऐसा मरहला है कि आप जितनी सुने उतनी कम लगती है। अभी हम फ़कीर मोहम्मद समीर लासी साहब के मचांदस तनात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश। मुस्तफ़ा जो शान 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 में सजो कुरान मुस्तफ़ा जो शान शान है, शान में सजो कुरान शान में सजो कुरान जो दरूद पढ़ दो प्यार सा यकीन मिलंदो यार सा अदब जी गाल कंदा दुरूद जे अंदर अदब जी गाल कंदोस हुदूद जे अंदर खुदा जो सारो दीन दुरूद जे अंदर गमन तोखे घेरियो त दुरूद पढ़ जे हाज़री जी तमन्ना त दुरूद
درود پر جو درود پڑھندو پیار سان آ یقین ملندو یار سان سکھ آہے ت سب آسان شان میں قرآن آ سکھ ہے ت سب آسان آ ہے شان میں سجو قرآن آ عشق جی زری ملی ونجے محبتی میں لو مچی ونجے عشق جی زری ملی ونجے محبتی میں لو مچی ونجے پنجو تن ڈٹھو ایمان آئے شان میں سجو قرآن آ چو مصطفیٰ جو شان شان آ ہے شان میں سجو قرآن آ تو اگر سدی تڈس سڈے امتی کے جی جی چوے تو اگر سدی تڈس سڈے امتی کے جی جی چوے آقا ایڈو مہربان ہے شان میں سجو قرآن آ مصطفیٰ جو شان شان آ ہے شان میں سجو قرآن آ کر غلام سرورا سنا لکھ سنا تو کر پورا پنا کر غلام سرورا سنا لکھ سنا تو کر پورا پنا پوئے بیار پورو بیان شان میں سجو قرآن آ مصطفیٰ جو شان شان آ ہے شان میں پورو قرآن السلام علیکم ویلکم بیک ناظرین بریک کھاں پوئے حاضر آیوں برکت رمضان جی خوبصورت ٹرانسمیشن افطار ٹرانسمیشن میں ہی تاں ॾिसो था त दस्तरखान ते असां अफ़्तारीअ जे दस्तरखान ते मौजूदु आहियूं पंहिंजनि सभिनी महिमाननि सां गॾु ऐं बिल्कुलु इन ख़ासि दस्तरखान खे जेको तावन कयो आहे अव्हां ताईं पहुचाइण में उहे आहिनि मबरूक शरबत वारा मबरूक शरबत घूंट घूंट में सुकून उन्हनि तावन कयो आहे ऐं बरकत रमज़ान जे इफ़्तार ट्रांसमिशन जो इफ़्तार दस्तरखान तव्हां ताईं पहुचाइण में तावन आहे मबरूक शरबत जो मबरूक शरबत शीरीन कुदरती अज्जा की तैयार की तासीर से भरपूर कुदरती अज्जा की तासीर से भरपूर एक ऐसा फरहत बख्श मशरूब है जिसकी तैयारी में खालिस अरकियात इस्तेमाल किए जाते हैं मबरूक आइसक्रीम सिरप इन्हनि भी असांखे तावन कयो आहे मबरूक आइसक्रीम सिरप फूलों की ताजगी से भरा मबरूक आइसक्रीम सिरप एक ऐसा फरहत बख्श मशरूब है जिसको 100% खालिद चीनी और कुदरती अज्जा से तैयार किया जाता है सो मबरूक शरबत वारनि जो ही दस्तरखान आहे ऐं इहो तावन आहे तव्हां ताईं पहुचाइण में असांजो ही ख़ासि अफ़्तारी जे दस्तरखान के बिल्कुल जी मबरूक फूड्स प्रोडक्ट्स की आज हमें तावन हासिल है जिससे हमारी ये दस्तरखान सजा यानी आज जो हम अफ़्तारी करेंगे वो मबरूक मशरूब की तावन से हम करेंगे और तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं और आप सेट पर भी देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह रहमतें हमारे साथ मौजूद हैं जिसको हम कहते हैं बरकत रमज़ान यानी रमज़ान में बरकत आती है और आपका जो दस्तरखान है वसी होता चला जाता है और बाक़ मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि ग्रीन वाला जो शरबत है ये डिफरेंट एक टेस्ट है इसका और फ्लेवर है और आप रेड वाला तो अक्सर
اکثر ہم ہر کوئی پیتا ہے, آپ ریڈ والا ٹرائی کیجیے گا. لیکن ریڈ والے فلیور جو ہے وہ میرے خیال سے گلاب اور سندل کا فلیور ہوگا, اور گرین الائچی کا فلیور ہے. کیا ہے اور نہیں, یہ مکس آف فروٹس بھی ہے اور الائچی بھی ہے اس کے اندر. لیکن میں ایک چیز بولوں گا کہ اگر بچے شربت نہیں پیتے ہیں, یعنی آپ کو پانی پلانا ہے, جو چھوٹے بچے روزہ رکھتے ہیں, تو گرین ٹرائی ضرور کریں کہ اس کا فلیور ڈفرینٹ ہوتا ہے, کلر بڑا ٹیمپٹنگ ہے, اور اس کا کلر بھی آپ دیکھیں کہ مبروک والے جو ہیں. اور آئس کریم سیرپ کا ذیشان ہم اکثر استعمال کر سکتے ہیں کہ ہمارے سویٹس دسترخوان میں افطاریوں میں بچوں کو سویٹس پسند ہوتی ہیں, آپ کسٹرڈ بنا رہے ہیں یا وہی میٹھے کھانے, ان میں فلیور کے لیے آپ آئس کریم سیرپ بھی ڈال سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ ریفریشنگ ڈرنکس اور شیکس, بالکل آپ اس میں بھی اپنا آئس کریم سیرپ یوز کر سکتے ہیں مشروب کا. اور مبروک شربت شیریں کا جو آئس کریم سیرپ ہے وہ وہاں پر آپ کو جو ہے آپ شیکس میں ڈال کے بچوں کو دے سکتے ہیں. ابھی گرمیاں ایسا ہے کہ کبھی فیل ہو رہی ہیں, کبھی نہیں فیل ہوتی ہیں, لیکن پھر بھی بچوں کو آئس کریم کھانی ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی, تو اپنی گھر میں آئس کریم جمائیں خالص دودھ کے ساتھ, اور پھر خالص شربت ہوگا یہ, تو پھر 100% پیور آئس کریم آپ کے تیار ہو جائے گی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری افطاری کے دسترخوان میں اضافہ, ایک بہترین اضافہ. بالکل, آئس کریم کا آپ نے بتایا تو کسٹرڈ کا میں بتاؤں گا کہ کسٹرڈ کے اوپر آپ یہ ڈال سکتے ہیں, اور اگر آپ کسٹرڈ کے اوپر اس کو صرف کو پور کرتے ہیں تو کسٹرڈ کا ایک تو فلیور انہانسڈ ہوتا ہے, اور ساتھ جب آپ چل ٹھنڈا کھائیں گے تو آپ کو آئس کریمی فیل ہوگا. یعنی آپ سستے میں جو مبارک مبروک ڈرنکس ہے, انہوں نے آپ کے لیے, کمپنی نے آپ کی ایک مشکل آسان کر دی کہ بچوں کو آپ آئس کریمز نہیں دے سکتے. ایون تو آئس کریمز میں بھی گلا خراب ہوتا ہے, سب چیزیں ہوتا ہے, پیور چیزوں سے بنی ہوئی ہو تو گلا خراب نہیں ہوتا. بالکل ایسے ہی. لیکن اگر آپ گھر میں بنا لیں, اب نہیں ہے کوئی جانے والا, دکان دور ہے, تو پھر یہ جو مبروک اس سے اچھی کوئی چیز ہے ہی نہیں. گھر میں بنائیں اور اپنی ہوم میڈ آئس کریمز بنائیں, بچوں کو بھی کھلائیں, شربت بنائیں, شیکس بنائیں, سویٹ ڈشز بنائیں. مبروک فوڈ پروڈکٹس جو ہیں وہ آپ کے دسترخوان میں ہمیشہ اس میں شان ہی شان ہوگی, اس میں لذت کا اضافہ ہی اضافہ ہوگا. اور آج بھی برکت رمضان کی جو افطار ٹرانسمیشن ہے, اس کا جو دسترخوان سجا پڑا ہے, آپ دیکھ رہے ایکڑو وسیع دسترخوان आहे, ایکڑو वॾो माशाअल्लाह असांजा सभई महिमान उन में असां सां गॾु मौजूदु आहिनि. त इन में असांखे जेको तावन कयो आहे हे मबरूक फूड्स प्रोडक्ट्स आहिनि, उन्हनि जो ही तावन आहे. ऐं दस्तरखान जेको आहे मबरूक शरबत वारनि जो आहे, इन में इन्हनि जा आइसक्रीम सिरप्स बि आहिनि. सो इहो तावन हुयो इन्हनि जो. ऐं मबरूक शरबत वारनि जो तावन आहे जेको बि दस्तरखान मां ॾिसो था पिया. ऐं असांजो दस्तरखान वसी थियो आहे. मुंहिंजे ख़्याल में पहिरियों रोज़ो, ॿियो रोज़ो, टियों, अॼु चौथो रोज़ो आहे. ऐं असांजो दस्तरखान वसी खां वसी तर थींदो थो वञे माशाअल्लाह. ऐं इहो उमेदु आहे त ईंदड़ रोज़नि में अञा वधीक थींदो वेंदो, छो त इहा ई बरकत आहे, इहा ई रहमत आहे. बिल्कुल. और आप ये देखें कि हमारे हर गेस्ट के पास उसकी अपनी मशरूब का जो सामान है वो मौजूद है, और यही एक प्योरिटी की निशानी है कि जब हम इक्वलिटी पर बात करते हैं, इस्लाम हमें दर्स देता है कि हर एक को यकसा नज़र से देखना है. और मबरूक ड्रिंक यही आपके सामने मौजूद है, एक ज़िंदा मिसाल के सामने, कि आज का दस्तरखान सजा तो सजा, लेकिन हमारे तमाम गेस्ट जो हमारी रहमतें हमारे साथ मौजूद हैं, उन तमाम के साथ भी इनका ये गिफ्ट ज़रूर जाएगा. और चीज़ें हम ज़िंदगी में इंट्रीगल करते हैं तो हमें चीज़ों को देखना है कि साथ साथ ज़िंदगी में ये जितनी भी है, और साथ साथ जो है आपका ज़िंदगी का जितनी भी चीज़ें, मोहब्बतें और ज़िंदगी में आप साथ चलते हैं, तो मुबारक मबरूक ड्रिंक जो है वो आपको आपके साथ तोहफे दे रहा है कि आप अपने घर लेकर जाएं. असांजा बि जेके ज़िशान अॼु बि जेके असां वटि गेस्ट आहिनि, इहे सभई जेके महिमान असां सां गॾु आहिनि, दस्तरखान ते मौजूदु आहिनि, इहे सभई मबरूक शरबत जा गिफ्ट्स हैम्पर्स जेके आहिनि पाण सां गॾु खणी वेंदा. ऐं इहो मबरूक जे कंपनी वारनि जी, इन जो फूड प्रोडक्ट्स वारनि जा गिफ्ट्स आहिनि जेके इन रमज़ान में अफ़तारी में उन्हनि ॾिनो आहे. अफ़तारी में चइबो आहे जेतिरो ॾेई सघो ओतिरो जेको आहे सो घटि आहे, ऐं तव्हां कोशिशि कयो जेॾो घणो तव्हां ॾींदा ओतिरो तव्हांजे रिस्क में भी इजाफ़ो थींदो. ऐं इन ई हवाले सां असां वटि ज़ाकिरा साहिबा भी मौजूद आहे. ज़ाकिरा साहिबा, आपसे मैं पहले जिक्र कर रही थी, अर्ज़ कर रही थी, जो बात हमारी वहीं की वहीं रह गई कि हमने जो है एक दूसरे का रंज जब दिल में पाल लेते हैं, तो ये जो आदत है इस चीज़ से हम कैसे निकल सकते हैं, और माफ़ कर देने वाला जो अमल है उस चीज़ को आम किस तरह किया जा सकता है? जी, बहुत बेहतरीन तरीके से जैसे आप पूछ रही हैं, तो बहुत सी चीज़ें, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिसकी हम तैयारी नहीं करते, प्रिपरेशंस नहीं करते,
لیکن چونکہ ہمارا رابطہ اپنے خدا سے مضبوط ہوتا ہے، خدا کے ہم قریب ہوتے ہیں، خدا کے قرب کو جب ہم پا لیتے ہیں تو پھر پروردگار عالم ہمارے لیے تمام تر رستوں کو آسان کر دیتا ہے۔ اب جیسے کہ آپ نے سوال کیا معافی کے بارے میں، تو اسلام ہمیں یہی درس دے رہا ہے، بہترین انسان وہ ہے جو معاف کر دے۔ معاف کر دینا بہترین عمل ہے، معافی مانگنے والے سے زیادہ بہترین انسان وہ ہوتا ہے جو معاف کر دیتا ہے، اس کا ظرف زیادہ بلند ہوتا ہے۔ اور ہم نے اسلام سے یہی سیکھا ہے کہ ہمارے رسول خدا احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جب ہم اپنی نظر دوڑاتے ہیں، اس تاریخ کو پڑھتے ہیں جو ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں۔ ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے کہ ایک خاتون، ایک عورت ایسی تھیں کہ جو رسول خدا کے راستے میں جب بھی رسول خدا گزرتے تھے تو کانٹوں کو بچھا دیا کرتی تھی، کچرا ڈالا کرتی تھی، رکاوٹ ڈالا کرتی تھی۔ جیسے کہ اب ہم اپنی زندگیوں میں خود کو دیکھیں اگر اس جگہ، اس مقام پر، تو ہم تو بالکل غصہ کرنے لگیں گے، ہمارے دل میں بات پیدا ہو جائے گی کہ کوئی ہمارے ساتھ ایسے کیسے کر سکتا ہے اور کیوں کر رہا ہے۔ لیکن کیا شان ہے ہمارے اسلام کی اور کیا شان ہے ہمارے رسول خدا کی، جو ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ اگر کوئی برا عمل انجام دے رہا ہے تو وہ اس کا عمل ہے، یعنی اس کا عمل اس کے ساتھ ہے، لیکن پھر بھی تم نے اپنے طور پہ اچھا عمل رکھ کے تمہیں یہ ثابت کرنا ہے کہ تم بہترین انسان ہو۔ گویا اس وقت بھی اس عورت کی ہم دیکھتے ہیں، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ عورت بیمار ہوتی ہے، علیل ہوتی ہے، اس وقت رسول خدا خود ان کی خیریت معلوم کرنے کے لیے جاتے ہیں، ان کے مزاج پرسی کے لیے جاتے ہیں، تو رسول خدا کے چاہنے والے سوال کرتے ہیں، یا رسول خدا کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ وہی عورت ہے جو آپ کی راہ میں کانٹے بچھا دیا کرتی تھی، جو آپ سے دل میں بغض رکھتی تھی، لیکن رسول خدا یہ کہتے ہیں میرے خدا کے نزدیک اس کا مقام بلند ہے جو معاف کر دیا کرتا ہے، اور میں تو دونوں جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ گویا اپنی امت کو سکھا رہے ہیں رسول خدا کہ بہترین انسان وہ ہے کہ جو معاف۔ کیا بات ہے! اور جب ایسے ہمارے رسول ہیں ہمارے سامنے جن کے ہم زندگی سے کتنا کچھ سیکھ سکتے ہیں، تو ان کی شان میں جتنا کیا جائے، جتنا ان کا ذکر کیا جائے اتنا کم ہے۔ اور اسی کو آگے سلسلے کو بڑھاتے ہوئے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت ہوا ہے، اور میں میرے بھائی باسط علی کربلائی صاحب کو ریکویسٹ کروں گی کہ نعت سنائیں۔ بسم اللہ۔ سوے تجھ کو شہید و سرا جانا، البحر علا والموج طغا، من بے کسو طوفان گوش ربا، من بے کسو طوفان ہوش ربا، مجھ دھار میں یوں بگڑی ہے غبا، مجھ دھار میں ہوں بگڑی ہے غبا، موری نیا پار لگا جانا، لمیا تین زیروں کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا، آنا فی عطشوں وسقا کا اتم، اے گے سوئے پاک ابر کرم، اے گے سوئے پاک ابر کرم، برسن ہارے رم جھم رم جھم۔
سبحان ماشاءاللہ اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہاں پر میں یہ ضرور کہوں گا کہ میرے نبی کے چاہنے والے جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں. اور آج ہم دوبارہ کہتے ہیں کہ سلسلہ جب شروع ہوتا ہے تو اس کو ہم ختم نہیں کرتے، کیونکہ برکت رمضان ہے اور برکت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے آتی ہے. تو باسط علی کربلائی صاحب سے میں کہوں گا کہ نعت رسول ابھی سنائی، ابھی ہم بھائی سے گزارش کرتے ہیں. جی باسط علی کربلائی یہ ہیں. اچھا اب وہ نعت کے چند نمبر سے اپنوں کی سماعت کو نظر. بے خودی کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، آہ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوے جانانا، آہ دل میں تجھے رکھ لوں. اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، آہ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوے جانانا، آہ دل میں تجھے رکھ لوں. جی چاہتا ہے بیجوں تحفے مہینے آنکھیں، جی چاہتا ہے بیجوں تحفے میں انہیں آنکھیں، درشن کا تو درشن ہو نظران کا نظرانہ، آہ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوے جانانا، آہ دل میں تجھے رکھ لوں. میں ہوش حواس اپنے اس بات میں کھو بیٹھا، میں ہوش حواس اپنے اس بات میں کھو بیٹھا، ہنس کر جو کہا تم نے آیا میرا دیوانہ، آہ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوے جانانا، آہ دل میں تجھے. سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اسی کی طرح اور کس سے ڈاکٹر صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، دوبارہ بولے گا. بران جی 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 یہ بران بھائی، بران صاحب، ان سے ہم کہیں گے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 اشعار سنائیے گا. وقت افطار ہے، دعائیہ کلام پیش کر رہا ہوں، ایک شعر میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے گا. دلوں کو کاسا بنا کے مانگو حضور دیں گے، ضرور دیں گے، تم اپنا دامن بچھا کے مانگو حضور دیں گے، ضرور دیں گے. رسول اکرم کے آستان سے مانگنے کا اصول یہ ہے، درود لب پر سجا کے مانگو، درود لب پر سجا کے مانگو، حضور دیں گے، ضرور دیں گے، تم اپنا دامن بچھا کے مانگو.
बताते चलें कि कराची उसको मज़ाफ़ात में आज अफ्तार का वक्त शाम 6:37 जब कैफ़े का जाफिया के मुताबिक आज अफ्तार का वक्त 6:47 है। अब से कुछ देर बाद हम अफ्तार करेंगे जो कि मबरूक के ताउन से हमारा दस्तरखान सजा है, और साथ साथ जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल सजती है तो नूर ही नूर होता है। रहमतें हमारे साथ मौजूद हैं, बरकत रमज़ान ट्रांसमिशन है, धरती टीवी है। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला जितने भी लोग, हम तो यहाँ पर बैठे हैं बिहाइंड द कैमरा, इसके पीछे जितनी भी टीम मौजूद है, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, दर्जात बुलंद करे, सेहत अता करे और तमाम लोगों को तरक्की दर तरक्की दर तरक्की अता करे। आमीन सुम आमीन। इसी के साथ मैं आपको ये बोलूँगा कि अब दुआ के लिए दुआ कौन करेगा? तो मैं दुआ करवा सकती हूँ, क्योंकि जब इतनी रहमतें हैं और हम लोग इतने ब्लेस्ड हैं तो शुक्र करना लाजमी है। और ये ज़ाकरा साहिबा से मैं अर्ज़ करूँगी कि इफ्तार में अभी चंद लम्हे ही बचे हैं, तो एक इज्तिमाई दुआ की जाए जो हम सब की तरफ से, हमारी धरती टीवी की टीम की तरफ से आप करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में आप तमाम से, यहाँ जितने लोग मौजूद हैं, सबसे कह रही हूँ कि ये वो बाबरकत महीना है कि जिसमें शैतान भी क़ैद है और हर मोमिन मुसलमान अपने परवरदिगार आलम के बहुत करीब है, बहुत नज़दीक है। कहते हैं जब भी दुआओं के लिए हाथ उठाएं तो हर इंसान, हर मोमिन अपने न सिर्फ आने वाले कल के लिए दुआ करे बल्कि जो कल गुज़र चुका है उसके लिए भी दुआ करे। एक मर्तबा निगाह दौड़ाएं अपने उन गुनाहों की जानिब जो हमारे अलावा कोई नहीं जानता। हम कई गुनाह ऐसे करते हैं जो किसी को नज़र तो नहीं आते, लेकिन हमारा अपना आप हमसे शर्मिंदा होता है। क्यों? क्योंकि इंसान अपना बेहतरीन आईना है, अपने आप को इंसान जितना बेहतर जानता है कोई नहीं जानता। बारी इलाहा हम बहुत गुनाहगार हैं, हम बहुत ख़ताकार हैं, लेकिन परवरदिगार आलम तू तो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। कहते हैं ना, औलाद को अगर चोट भी लग जाए तो माँ तड़प जाती है, तो न जाने उस खुदा की मोहब्बत का क्या आलम होगा जो कह रहा है कि माँ से भी ज़्यादा मोहब्बत करता है। बारी इलाह हम बहुत गुनाहगार हैं, बहुत ख़ताकार हैं, गुनाहों में जकड़े हुए हैं। हम नहीं जानते अब तक हम कितने गुनाह कर चुके हैं। बारी इलाह हमारे तमाम तर गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ़ फरमा। बारे इलाहा माह रमज़ानुल मुबारक की बरकतों को, रहमतों को और साअतों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दामन में समेटने की तौफीक इनायत फरमा। बारे इलाहा इस ट्रांसमिशन के साथ जितने लोग जुड़े हैं बारे इलाहा सब की तौफीकात में इजाफ़ा फरमा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अला सलाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु
अञा बिल्कुल जी। अॼु ख़ैर सां चौथो रोज़ो हुयो नाज़रीन ऐं असांजी अफ़तारी जे दस्तरख़्वान ते असां मौजूदु आहियूं। हे दस्तरख़्वान आहे मबरूक फूड प्रोडक्ट्स वारनि जी स्पॉन्सरशिप आहे ऐं तव्हां ताईं पहुचायूं था बरकत रमज़ान जी अफ़तार ट्रांसमिशन में। उमेदु आहे त असांजा सभु रोज़ा क़बूल पवनि। उमेदु आहे त जंहिं नियत सां इंसानु रोज़ो रखे थो असां में उहा हिमत पैदा थिए त असांजा रोज़ा असां पूरा करे सघूं। उमेदु कयूं था त अॻिते गुनाह घटि करण जी ख़्वाहिश कयूं ऐं कोशिशि कयूं त जेतिरो थी सघे असां कंहिंजी दिलि आज़ारी न कयूं, कंहिंजे रंज में न कयूं, कंहिंजो दिलि न रंजायूं। छो त इहो सभ खां नापसंदीदा अमल आहे जेको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे नज़र में आहे ऐं उहो इंसानु जेको हथ सां या ज़ुबान सां कंहिंजी दिलि आज़ारी नथो करे, कंहिंखे ॾुखु नथो पहुचाए, उहो ई असल में जेको मोमिन आहे, जेको आला दर्जे जो मुसलमान आहे, उहो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी नज़र में आहे। ऐं अलाह पाक जी बि इहा ई हिदायत आहे असां सभिनी खे त जेको हुस्न इख़लाक़ आहे उनजो असांखे ख़्यालु रखिणो आहे। रमज़ान जे महीने में असां सभई कोशिशि कंदा आहियूं त पूरा रोज़ा रखूं, पूरियूं नमाज़ूं पढ़ूं, पर इहा ॻाल्हि विसरी वेंदी आहे त असां सभिनी जे घरनि में हिकिड़ो अहिड़ो तबिको आहे जेको कमु करणु ईंदो आहे जंहिंखे असां हेल्पर्स चवंदा आहियूं। असां उन्हनि जो बि ख़्यालु रखूं छो त उन्हनि जो बि घरु आहे, उन्हनि जा बि रोज़ा हूंदा आहिनि, उहे बि पंहिंजे घर में वञी अफ़तारियूं उन्हनि खे बि करणी हूंदी आहे। असां पंहिंजे आराम आसाइश ऐं हर शइ जी कुकिंग जो ख़्यालु कंदा आहियूं, ॿारनि जो ख़्यालु कंदा आहियूं, पर असां उन्हनि जो ख़्यालु न आहियूं कंदा। त इन करे कोशिशि कजे त असांखे हर कंहिंजो ख़्यालु रखणु घुरिजे। और जीशान हमारे घरों में अक्सर हम देखते हैं जो हमारे हेल्पर्स होते हैं, जैसे हम मेड के लिए जो हमारे कुक होते हैं, जो हमारे ड्राइवर्स होते हैं हमारे घरों में, उन सब का भी इक्वली ख्याल रखना चाहिए। और एहतरामन मैं समझती हूँ कि उनको अगर अपने अपने घरों में जाना है तो अफ्तार से पहले उनको रुखसत किया जाए ताकि वो घर वालों के साथ अफ्तार। बिल्कुल ऐसे ही। और अगर आप नहीं भेजते तो एटलीस्ट उनको अपने साथ अफ्तार करवाएं, क्योंकि नबी और अल्लाह ताला हमें जो तालीमात अल्लाह के थ्रू अल्लाह की जो है नबी ने जो हमें सिखाया वो ये है कि सब एक जैसे हैं। और इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी, कल एक नए मेहमानों के साथ फिर एक दफ़ा बज़्म से जाएंगे जिसका नाम है बरकत रमज़ान। बिल्कुल बरकत रमज़ान जे इफ्तार ट्रांसमिशन में अवांखे वरी मुलाकात कंदासीं। अॼु जो असां रोज़ो असां गॾु कयोसीं, दुआनि में यादि रखो, पंहिंजो खोड़ सारो ख़्यालु रखो। अल्लाह हाफ़िज़।